Ok, ya con la mente un poco fresca. A ver si nos sale. Porque ese también está viendo como que eso está dando unos errores. A ver, ¿dónde está el aparato este? Es este. Console glows as you Ah, approach. The mine still. ok, veamos. Se puede ir por aquí, ¿no? Yo toco este, ¿verdad? Vengo a este. He tocado dos. Es que creo que el ángulo a veces me hace tocar uno de atrás. No debería. Ah, reason. Creo que ese está bien conectado. ¿Esto qué es? Esto es memory. Y memory aquí está del otro lado. Ok. Memory por aquí. Aquí. Por aquí. Por aquí. Aquí. Por aquí. Ok. Creo que está bien. Este. No solo por abajo, obviamente. ¿Dónde se puede ir este? Hacia el lado. Por acá. Más que se me señala un poquillo como hacia dónde puedo irme. O sea, este era. Motion. Es este, sí. Porque este brilla tan raro. ¿Qué? La madre no era aquí. Era aquí. ¿Sí? Y ahora este. Aquí. Aquí. Welcome. O sea, ¿cuál corte aquí? Hmm. Yo quiero pasar este. Este. Y este no. Quiero conectar ese amarillo, pero ¿cómo? ¿Por qué? Hmm. Nope. Como para desconectarme de esta hora, me corro nada más. Ok. Ahora. Va de nuevo. Glows as you approach. The mines. Connection, start over. Console glows as you approach. Ok. No, yo creo que el moladito estaba bien. Era como este. Hasta este. A este. Darlo solo por arriba. Es la más directa que hay a este. Ahora. Voy con el verdecito. Por el lado. Vemos que aquí hay un cruce. No sé si conectan. Sí, conectan. Ok. A este. A este. Este. Y a este. El verdecito está. Solo tiene un camino que tomar. Entonces va de aquí. Habrá. Esto es bien incómodo de hacer con un control, man. Ahora este ángulo. Lo veo. Welcome back, Es que me Master. falta el azul. Master. Sigue speech. Speech.
Ir todo por aquí arriba. Por aquí. Es que a veces me engaña. Aquí. 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 That should do it. Time to see what's back there. Caves inspired. Ok. Vamos a ver qué hay ahí. Volvemos, pues no quiero volver a hacer esto. Tiene bonitos colores, se ve todo navideño. Se me ve todo esto que es todo horrible. Esta hora se ve toda bonita. Esto se ve todo doom. Nuestro cerebro estos. Discern, faithful. Send faithful. We depart. There is work to do. ¿Se recoja Worth esto? grabbing. Later oppressed souls. ¿Tenemos aquí? Oh. Anti-Irish. Enemy fails to do this one. Oh. Well, better The moment comes. The absolute moves. No time for Danny. It's a great relief. ¿Aquí dónde tengo que ir? Estoy confundido. ¿A dónde tengo que ir? Es que allá había uno que... Not design, but death. Bueno, estoy hecho leña. Tengo como para curarme aquí, ¿no? Necesito acamparme. ¿Puedo acampar? Ah, estoy en un área de peligro. Me acabo de salvar, vamos a ver qué es. Our destiny, design, downfall. Your tadpole echoes, not with presence, but memory, tinged with loss. The grand design, order, perfection, unity, every plane as one, every being in their place. That loss blooms into a sudden fury, burying claws in your mind. Taken, corrupted, gone. And just as suddenly, pain and memory are gone, leaving only stone once more. The grand design. The restoration of the Mind Flayer Empire. The dream of all Illithids. How did the Illithid Empire fall? Your No tadpole, es lo mismo. that loss blooms. Extraño, porque pensé que iba a ser como una puerta y no. Es como nada más. Dios. Es lo mismo. That No, loss, extraño. just as Entonces para conseguir una espada, ¿qué tiene de especial? A ver qué tenemos con mis chécheres. Porque, bueno, tiene voz bonita. ¿Esto qué es? Darkest T-shirt. Vamos. Lo que voy a agarrar es este.
Glitch. Can't ¿Qué give up ando? now. Tengo que poder equiparme eso. Don't burn yourself. Yo uso Psychic Thingy cuando peleo. ¿Qué fue lo otro que agarré? Bueno, agarré una espadota ahí, no sé. First Blood es esta. Incluyendo el Moonlight Glaive, entonces no me sirve. Break and Broken. Este es un daño extra cuando pega. Es una espada de una mano. Que podría ponérsela. ¿Podría ponérsela a ella? Claro. No puedo. Ah, es que esa es de dos manos. Sí. Ok. Todos estamos hechos leña. Tenemos que salir de aquí. What a charmer. Una chama. Wits and blades, always sharp. Ready and willing. Yo sé que el sonido del dinero es diferente dependiendo de la cantidad que pase. Son detallitos y detallitos. Not as bad as it could have. Y aquí parece que no había nada más. Bueno, vamos a probar esta vara. ¿Dónde quedó, mae? Pues que ando cargando aquí, mae. El campamento. Time to press ahead. Puedo salir por aquí. Ya ahí abrí lo que tenía que abrir. We depart. Bueno, ya agarré uno de sus cerebros. Vamos a ponerlo aquí. A ver qué es. The moment comes. The absolute moves. Lo veo. There's no time to waste. Es lo que lo anda. Waking Night. Fine bones, sharp jaw. Some variety of elf? Pretty enough for a flesh prison, if not the noble Githzerai features I was born with. I'd guess you're no willing guest of the gate either. Perhaps we might aid one another. Oh, for a set of hands to slap your face! The Yankee lost their way the moment Gith threw down the Gate Empire.
Only we, Zerai, continue the war to end the Gate forever. Only we fight them on their own battlefield, the mind. A Githserai's mind is not so easily cracked. Our discipline was the very reason we were attacked. Yankee Githzerai. My order taught a psionic technique much feared by the Gate. They destroyed us for it, and kept me as a trophy. I never broke, but I've spent all these centuries awake, aware. So here is my offer. Use your tadpole, erase me, and I will pass my technique on to you. You catch the lie. The monk isn't telling everything. All right, The Gate did not find my monastery. I led them there. They promised me immortality, and they gave it. I have been their rotting trophy for centuries. As her agitation swells, so does her latent psionic power. To your tadpole, that guilt and terror are almost fragrant. You realize the Illithids locked her away not as a trophy, but as a fine vintage. Please, touch my mind and purge it. The moment you do, my knowledge will be yours. El sufrimiento también. Touch my mind and purge it. No quiero morir. Esto trato de consumir, me quedará hablando en el cerebro después. Please! Still breathing, despite everything. Fine bones, sharp jaw, some variety of No me elf. hablaba porque Pretty somos enough for a flesh parecidos. prison. The monk-like Githzerai, sibling race to the warrior Githyanki. Their contempt for one another is eclipsed only by their shared hatred of the Illithids. I'd guess you're no willing guest of the Gate either. Perhaps we might aid one another. Warriors of the mind. Oh, there's some physical prowess involved, but the battlefield on which we truly fight the Gate is their own. My order taught a psionic technique much feared by the Gate. I never broke, but use your tadpole, erase me, and I will pass my technique on to you. All right, they promised me. As her agitation swells, so does her. You realize the Illithids locked her away not as a trophy, but as a fine vintage. Please, touch my mind and purge it. The moment you do, my knowledge will be yours. Creo que es justo. O sea, en realidad, pues, yo siento que si la consume, después va a quedarse molesta y no me va a dar nada o va a seguir sufriendo. Entonces, a ver. The awareness that floods you is nothing like the tadpole. It is tentative and tinged with the loneliness of eons. It fades beneath your touch, but you feel something left behind. A fragment. It is only knowledge yet, without comprehension. But when you use it, you will see. And I see. Mind barrier. Eso. Yeah. Okay. Cambered. Estoy casi al borde de mi capacidad de carga yo.
Ya que yo ya estaba, Find a way vámonos. forward. ¿Vamos esto? ¿Qué cantidad de cosas que tengo? Aquí chévere. Ok. Pero tengo que hacer un rest de todas formas. No sé si eso se borra o queda permanente. Recuerdo que todo el mundo está como cargadísimo de cosas. Baldur's La musiquilla esa. no. Motor. Aquí no había estado, ¿verdad? Puta, que hay cerebros más. Espero que no me ataquen, pero no tengo que curarme. Vamos ahí. Y otro cerebro. The stench. I wonder how many pilgrimages to Moonrise ended down here. Chop. Butchered Mind. El lugar más grande. Un ataque. I have Hey, something Chop. to ask. Hablemos. No will sparks behind his eyes. His mind has been hollowed out to better echo the commands of the collective. You could kill it, end its miserable life of enslavement. Surely that would be the humane thing to do. Es el ataque, You probablemente me could take ataquen los demás. advantage of its vulnerability and plunder what's left of its hollow mind for anything that could serve you. Nursery. Nursery. Here. They become part of one mind. Four little feet dancing to same song. With a lurch, you realize he means the intellect devourers. Here, the brains are harvested, made part of the hive mind. But there is one little kitty dances to another song. Same song as you. Locked up. Bad kitty. Thinks it is. Ay, Other. que yo rescaté. Master. No. Down. Deep. One of three. One. Sí, yo sé que hay tres. Pero que tres y otros dos. Pero Chop, chop. Help them. Become. pero es que si aquí me sale una pelea, mae. Pliant as well-worn boots, his mind turns to his work. Chop, cut, sort, shiver of impact, crack of bone. He removes the brains, digs free the squirming tadpoles. The unworthy ones given over to the illithids to become. Es que si me atacan aquí me pueden matar de un golpe cada uno, mae. Yes. Yes. Please. No se quiere morir. Un montón, mae. Un montón. We
Take the ¿Eso qué? every soul made true. Temprano. Y claro, me están saliendo notificaciones de muy temprano cuando no tiene nada que ver. ¿Sabes qué tienen para decir? ¿Cómo para hablarle? Yo quiero hablarle. Pero esto no puedo hablarle. El problema es que ¿cómo hago aquí? I wonder what the next move is. Estoy listos para una pelea. No sé si va a haber pelea. Way to the nearest library. Pero por aquello. The city calls out. At least things have stayed interesting. The chosen are my heart. Very well. And you. Bueno, que quiere morir, ¿no? You could kill it, and you could take advantage of its vulnerability and plunder what's left of its hollow mind for anything that could serve you. Locked up. Yes. Todavía tiene el más 45. At the ready. Takes a bite. The consequences are hardly surprising. ¿Qué más? No reaccionó. Como no esperaba que reaccionara. Pero bueno. May the dice roll in my favor. Still breathing, despite everything. Ya es el más no quería. Los que pegan duro. Charm. Bam. Y este no es un peligro, el otro sí. ¿Por qué él está vivo? No está muerto ya. What fools these mortals be. Este está vivo también. Yo no vivo todavía. Can't even catch my breath. These boots have seen everything. Se acerca esa vara, mae. But that will fit in my bag. Hey, good looking. Hey, good looking. Gimme. Gimme. Coge las otras cosas, tal vez valgan plata.
Son de cascos, mae. Of many hearts, one soul. Esto es lo que pensé que era. Está bien. On my way. Yoink. Yoink. Sacamos estos más. Cerebro me sirve para hacer. No me acuerdo qué. Oh, gonna be sick. Qué lugar más asco, mae. No sé para qué lo quiero, pero me lo voy a llevar por aquello. El mae que yo había ayudado, yo creo, porque creo que era como No yo. one back home will ever believe this. Better not be cursed. No be cursed. We are free! Thank you, friend. It's But friend. perils remain, near and far. Better to stay together. You and us, we will remain with you. Call us, and we will be at your Esto es side. un baño de esos, un summon, sí. A ver. No sé dónde los puedo ver, pero no importa, creo que esos se llaman. No sé dónde puede llamar a Prepare the march, Perrito. my chosen No sé dónde está eso. Esto es este. Ah, pues esto es Scratch, nada más. No sé How cómo much lo vamos a farther can I ocupar. go? Encontrar el lugar donde me curaba. Cierto, aquí no puedo acampar, pero puedo ir al lugar donde me curan. No recuerdo dónde es. No, ustedes no me van a atacar, mae. No, ustedes no me atacan. Evacuate. Un slate. Opa. Me falta ir aquí. Puente o algo así. No, no, ahí es donde está la vara en la que bajo, es aquí. Ahí no sé. Tiene que ser ahí atrás. No, aquí tiene que ser la izquierda, mae. Por ahí no, por aquí. Bueno, yo no activé esa vara. Assemble. Yo iba a activar eso, me olvidó. Evacuate. An offering from Moonrise Towers. Ok. ¿Y ahora? Qué asco, mae. Qué asco todo. Un trocito. Y nada más. Hola. Tengo dos, no voy a llevar más. Discern, faithful. ¿Eso que agarré? Armor, decía. ¿Esto qué es? ¿Dónde estaba? Lo estoy usando para qué era. Summon us. Idea.
Ah, la vara. No sé para qué será eso. En fin, vamos. No, porque no se ha ido. Zevlor. Outbound Center, no era aquí. He perdido. No era aquí. ¿Dónde están los demás? ¿Qué están haciendo aquí? Porque ustedes no lo vieron. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Fueron pegadas. Ok. What path lies before me? Carla se quedó en algún lado. Descend, assemble. Ahí viene ya. Esperemos a que llegue. Seems simple enough. Es que este lugar es bien confuso, man. No, no es por ahí, es por aquí. No, no es por aquí. No, 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 no. Estoy perdido. ¿Dónde voy? ¿Esto qué es? Victor está de ese lado. Y la vuelta a la derecha, así que es. Estoy. Cámara. Por aquí. Si hacer las cosas de curarme. Ahí está Catholic Torm. Chan, 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 chan. ¿Qué significa eso? Silencios. Descend. Prepare. Vamos a curarnos. Evacuate. Ok. A lo que vinimos. Tengo no sé cuánto. Tengo que como. Casi tomado, medio mes de estar haciendo esto. Is anyone else's tadpole squirming around a lot more than usual? Mine too. It's excited by something down here. Y la música. Vamos. Ahora sí. No Ahora longer sí. a background murmur. The presence in your mind builds to a roar. We found it. The Absolute is behind this door. Enter. Están los tres.
Debe ser el papá de Will. You said it was under control. It isn't you I answer to, Gortash. Motherfucker! Gortash! Oh, Oh, the general voice. Is this where we salute? Salute, yes, with cleavers through his blood-starved flesh. How it crawls with failure, Orin. like flies on lick-wet carrion. You forget yourself, Orin. I have played my part. You built an army for our masters, true enough. But what of the astral prism? A rogue true soul flaunting it under your nose all this time. And you ran from her. Sure that they would follow and deliver it into my hands here. If you would cease these distractions. The distractions have been yours, Ketherick. Perhaps we never should have dug your daughter up. So you haven't lost your edge. But you're still not as sharp as Orin, I wager. The Slayer against the Undying One. That'd be fun to see. His crypt breath sings to my sinews again, 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 again. But he must lead the murder march to Baldur's grave. Baldur's grave. If the weapon is truly in your grasp, Ketherick, might I suggest closing your fist? Orin and I can wait for you no longer. The plan proceeds. We're going to the city, and we expect you to follow. Army and the weapon in tow. The Edict of Bane! The Lash of Thor! Ellos se van y yo me quedo con Ketherick. Ay, qué asco. The Testament of Merkel! An elder brain. One of the cruelest and most powerful creatures in existence. Enslaved by mere mortals. Look at that crown. It radiates with power unlike anything I've ever seen. To have it. To hold. Oh, if only I could. But I can't. This is it. I must do as Mystra commands. What choice do I have? More than just a goddess counseled my courage. Whole worlds hang in the balance. De eso podría terminar el juego, me imagino. I do trust you. More than myself right now. Perhaps even more than Mystra. Porque ahí están todos puestos. Uno podría ganar aquí. I have no desire to end your life. You know that. To end it. To struggle on. It is a grave choice you're making for us both. But if it must be so... La cara de well, Shadowheart. I'll stand down. To stand by you. Vamos a acabarlos uno por uno y después vemos qué hacemos con ese... There we are. It wouldn't do to fight in front of our guests. Behold, Duke Ravengard. The Absolute. Helm preserve us. You wag your word flap in vain, olderling. Once the worm holds the whip, your shredded flesh will serve us. No, le van a meter uno. Carajo, man, ese es el papá de Will. No hizo nada, ni dijeron nada. Seguro si estaba Will algo pasaba. We will empty this place and begin the march. You may catch up with the army once you've retrieved the weapon. And Ketherick, do try not to sulk. You're supposed to be the fearsome general come to conquer the city.
and I am the hero who will save it. Lord Emperor Voltage. It is time, faithful ones. March on Baldur's Gate. We go to prepare the way. Está allá arriba. Bien atrapada. Seek and you shall find me. Conéctese. Vamos a ver si podemos ir allá. Immediately. Por liberarla. Voy a salvar. There you are, as predicted. What is it, I wonder, that draws one toward death like a moth to light? You could have run away, absconded with the prism. El personaje principal. One thing that could prevent me from fulfilling my destiny. But the lure of one's destiny is irresistible, isn't it? Perhaps you hope to learn your place in history before you are erased from it. A bright flash of clarity before the snuffing out. Yo le fui a soltar. The very fact of your being attests to its power. Despite your infection, you resisted the brain here in the heart of its domain. What good is an army of thralls if they do not obey their master? ¿Será que me equivoqué liberando a plainly. Un zombie? My Lord Merkel gave me the one thing I desired, the one thing no other god could grant me. My daughter's life returned. Her heart beating once more. Pero es la misma. For that, he asked that I serve as his chosen. Join Orin and Gortash to grow the cult of the Absolute, and then take control of it. He's never had a more devoted follower. I have fought great wars before, in the service of other gods and other glitch que no debería aparecer ahí porque la but for pantalla sería más Merkel, corta. I would condemn all of Faerun to death. You are all that stands between me and my destiny. And you have brought the prism here. I will kill you now. And then I will raise you as my servant. Yes. Join the army of the dead, true soul. Witness Lord Merkel's glory. ¿Será que todos los que están cerca funcionan así? No time for mercy. Should get started. Uh-oh.
see. Me gustó, man. Ok, no pegársele, definitivamente. Focus your attack, soldiers. Let's see. Madre, esa mala están dominando. Es como estúpida. Puta, que hay un montón de más. ¿Por qué controlar los cerebros esos con esta vara? Not enough space for what? Viendo estabilidad entonces. Qué raro. Blinded. Detrás de eso falla este mago. Ay, jueputa. Me remató, man. La pelea no va para ningún lado. Por lo menos. Creo que tengo que matar al. No voy a perder el tiempo. Creo que tengo que matar al Mind Flayer. Porque el MAD estaba controlándome a esa MAD que es como mi asset. Como mi secret asset. Donde yo la desbloqueé, el MAD de una vez la controló. Entonces tal vez voy. Está todo acompañado del MAD, pero ya vi que hay un montón. Ya sé más o menos. Nothing can harm Ketherick as long as Nightsong is caged.
¿Cuánta vida tiene el Mind Flayer? 5, mae. Necesito matarse el Mind Flayer. Me perdió la concentración cuando pasó por el fuego de nuevo. Toma esa aquí. Así que no estaba grabando que cuál era mi grado. En medio de ellos. Sí, péguelos. Grosso. Participando. La pelea, vamos. Todos a la pelea. Bien, mae. Focus your attack, soldiers. No, a Carla aquí no son cruceros, tiro otro mae. Puta bicho se despertó, mae. Mira ese mae. No va a hacer nada. No le pegó. No les puedo dar ahí a esos maes. Eran dos. Este fuego no se apaga, mae. Bueno, quédese ahí, mae. Llega. Pero la que esa vara no llegue, mae. Bocote. Un poquito para estorbar ahí. Usted échese esto de una vez. ¡Pum! Y muévase. Tenemos un arma aquí. Fíjate que está hecho mierda ya. Pega demasiado duro. Focus your attack, soldiers. Voy a tratar de revivirle aquí. Siempre le dieron a Carla todo lo que le dio la gana, mae. One can't always be a gentleman. Puta fuego nunca me dejó pasar, mae. Never a dull moment. Every dull moment. A ver, Kettrick.
Tome. Ex textura. Ese ahí. No veo porque hay una membrana estúpida estorbándome. Pégale. I'm ready. Falló, mae. Pégale, pégale. ¿Cuánto sigue vivo? ¿Cuánto tiene vida? Matar a Karlach, mae. ¿Cómo sigue vivo ese mae? 11 de vida. ¿Cómo putas tiene 11 de vida todavía? Extraño. Got it. I don't fancy their chances. Tá. Striking distance. No veo. Come on, can't stay idle. No veo porque todo está muy brillante. Have them ready. No, 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 no. ¿Qué está haciendo? Chao. What a fool you are. You cannot kill me. I am eternal. You know. Merkel, Lord of Bones, I am here. I am ready. I am yours. Tiene transformación ahora en super bicho. Presentan a este man. Boss fight. Super boss. Oh shit. Shit. Yeah. Exactamente shit.
puta, mae. Typical miss, mae. Ya tiene Mercury. 25. Okay. Now you wear a face to match your soul, Oathbreaker. Yo. Cerebrito. Está todo mal, man. Sí, por ahí se va a morir, man, yo creo. Hasta Friday. Disadvantage. Carajo, man. Pero si mientras tanto, man. Rough tempest I will raise. No, no sube por los cuchillos, mae. Puta madre, se pega susto. Balance. Nice. No, si le hago algo me pega. No, estos bichos no. Estos bichos están demasiado sólidos ahí, nada les pega atrás de eso, mae. Hay que limpiar ese lugar, mae. No sé mientras tanto, mae. Sígale pegando esos necros, mae. Ya, no se murió uno ya. Pega esa vara, que cólera, man. Eso. Ay, hijo de puta, me lo comí, qué estúpido. Yo pensé que esa vara se le pegaba a las armas o algo. Ah. Mierda. Puta, se cayó. Bien. Es que este me mata un solo golpe. Ese sight está volviendo. Levanta Gale, primero que nada. Necesita curarse también, No choice but to keep going. Revivir a esa madre. Chazo. Qué bicho más cerdo, mae. A ver qué enciende vida. Ya va a sacar soldaditos ahí, mae.
Ir tirando este mae. ¿Tiene para tirar vida? No, tiene. Mae. Inútil, mae. Soldier. A tale for the ages. ¿Quién pegarle aquí cerca? Creo que no. La manera de subirse ahí, ¿eh? No, es por aquí. Claro. Act fast. ¿Qué hizo? Can't have me. Not yet. Va a matar ese mae. Le dan vida es. Entonces eso. Ah, no subió. No, ¿por qué no murió? Murió a Gale. Unleash me. Still on my feet. No quisiera nada. Take Hero. Ready. Not going to last much longer. Este ataque más cerdo, mae. Soldier, I need your help. Voy a vivir esto, mae. De hecho, le queda. Revivir esa mae que pega más duro y revivir a esta pelea, mae. Claro, mae. Revivir esta mae, tratar de convertirme antes de que me mate.
convertirme, ok. No sé Now qué quería this hacer, is my qué happy estúpido, man. place. Voy a tirarle eso, ¿puedo? Dale algo, mae. No hizo nada, mae. No hizo nada. Lo mató otra vez. Puta. Mierda, mataron a Karlach, mae. Matarme. ¿Qué esos bichos están haciendo? Muy bien, casi. No se puso por el fuego tan rápido tampoco. Demasiado más. Levante Carla, primero que nada. Puta, no puedo hacer nada, güey, puta madre. I won't give in. Hace los dos. Levántese usted, que es la que pega más duro. Ay, puta, ¿cómo no va a tener suficientes recursos? Acérquese aquí. Ay, hijo de puta. Ya se murió. El fuego. Oh, shit. Impossible. Mátenlo ya, este hijo de puta. Ya me tiene harto, man. I am its Perdón por el francés. My lord. Hear Le me. tiré la cabeza a alguien, pero ayer. Nothing. I am forsaken. You Cállese, have mátenlo ya. no idea what you've done. Isabel. No importa, Isabel, ya se murió, déjela muerta ya. Puta madre, todo el daño que hizo este madre. Está en la cabeza. The wretch! Together, we have crushed him. Break body. ¿Puedo estar bien? No. Now, we pick our way toward our fates, unleashed. You have my sword. My fealty. Do what you must. Then we fly this foul place. The Chosen of Merkel is dead. Permanently this time. Ketheric's netherstone. It's in his armor. Take it.
In death, the body is cooling, but energy radiates from the stone. Remarkable. Truly. And now the picture comes together. The Absolute is neither god nor man. It is the Elder Brain you saw, held here by those three against its will. The crown it wears controls it, and these stones control the crown. It has been dominated. To master an Elder Brain, to subdue it. Our enemies are formidable. A temporary reprieve, but a welcome one. With a brain on its way to the city, its influence here is weakened. Okay. The crown's markings suggest it was forged in Netheril, an ancient empire whose mastery over magic rivaled that of the gods. It is a crown of domination. The stones were taken from its crest. They are nether stones, imbued with the ability to control the wearer of the crown. The crown's Netherese magic must be the true source of the parasite's abilities. This must be what elevates their potential. And it must be the reason nobody could heal you. If the crown can do this to the parasite, I dare not imagine what it is doing to the brain. One of them I know, Lord Enver Gortash, an arms dealer and a slaver. A worshipper of Bane, the god of tyranny. The other is a mystery to me, but the way she spoke, it is most likely she follows Baal, god of murder. Ketheric was a follower of Merkel, which means the Absolute is a front for the gods of death, and our enemies are the chosen of the dead three. Dead two now. Bane, Baal, and Merkel. The tyrant, the assassin, and the necromancer. They are known to pick from their most devout followers a chosen, granting them incredible powers. Each one alone would be a formidable enemy. But working together and controlling an Elder Brain, I dare not imagine what they might achieve. We prepare for the fight of our lives, and the lives of everyone in Faerun. The army of the Absolute is marching on Baldur's Gate. Within the city, an Elder Brain, brimming with power, ready to turn everyone within its reach into mind flayers. All it needs is an order the Death God's chosen are on the cusp of giving. We must wrest control of the brain from the chosen before that happens. We must take their stones. Our chances of success are slim, but we must not fail. If we fail, everything ends. I will be your shield, but you must be the sword. And when the chance comes to strike, you must take it, for there may only be one chance. No. Es super encumbered. Pensé que se iba a caer el hueco ese. Ok, muchachos. Ya no tenemos para curarnos aquí, pero salvemos. Muy importante. Uf, por fin se murió Ketheric. Anything of use? Vamos a parar quedando. Hay demasiadas cosas ahorita y esto es el my heavy armor. Howl of the Dead. Qué bueno eso. Necesito esto. Necesito poder usarlo.
efficient, pero no me importa. ¿Y esta ahora qué? ¿La guardo o qué? Pues, me imagino que no puede perderla y todo. Esto no me sirve porque yo no lo puedo usar. ¿Esto qué es? Un escudo. No me veo malvada. Después lo pinto para que sea menos feo. Es que estoy heavily encumbered. Necesito pasarle cosas a otros. ¿Qué pesa mucho aquí? Las pesan mucho, me. Para allá. Para allá. No, pues el encumbered. Ah, no, soy encumbered normal. Cargue esto, me. ¿Y qué más me quiere cargar? Esto va para el campo. Estoy encumbered. Solo por armadura es muy pesada, pesa 20. Entonces necesito quitarme encima. Siento que pese mucho, me. Espero que los demás no estén encumbered. Muy bien. What's cooking? Dos, me quedaron 2 de vida. Todos los demás quedaron con 1. Qué puta pelea. No hacen nada. Los cuchos todos X. Tal vez valgan plata esto. Qué bonito este. Para verlo. Chía. Pero no. La que pasé la primera porque de verdad. Pero no sé cómo no me morí. Okay. El mazo ese que agarro es este. Tiene 21. Tiene ácido. Tiene ataque menos. Este tiene ácido y psychic. El otro solo tiene ácido. Tiene 21 y el otro tiene 15, pero llevo 2 armas, entonces pega 2 veces. No es la pena. Uno sube de nivel, mae. Still alive, so that's progress. Quito, me faltó para subir de nivel, mae. Whatever it takes. Más menos. 14 le faltó. Qué jeta. All right, what now? What now? Indeed. Gracias. Voy a saquear sus huesos. Literalmente voy a saquear sus huesos. Vale, voy a saquear estos que están aquí abajo antes de irme. Nada. Swift as my feet can carry me. Dinero. Claro, no agarró un tadpole. Estoy seguro que agarró un tadpole. Del Mind Flayer que estaba aquí. Extraño. ¿Estás seguro de haber agarrado un tadpole? Something good here, I hope. Vamos aquí. Porque decía como plans. Plan design. A ver. Okay. ¿Y esto? Ember Gortash. Plan design is mindfulness.
sé aquí para agregar, para agarrar. ¿Qué hay aquí, máquina? Me está estorbando. Glasses, se vende. Un poquillo, pero yo le saco. Ahora sacarle provecho a todo. Eso no lo ocupo. Okay. Ahora. Hay algo ahí. Quiero. Todo eso es algo. Parece que extraño. Yo estaba seguro de haber agarrado el tadpole del Mind Flayer. ¿Qué le agarré con alguien más? ¿Qué está haciendo aquel ahí? Idiota, ¿qué está haciendo ahí? Ah, es que esto estaba suelto, es cierto. Yo lo mandé. Mandé como un secreto para que entrara. Have a lot on my mind, and well, in it. Cerebros. No cumbre todavía, porque tengo que hacer algunas cosillas con todo eso. Y nada más, vámonos. Para irnos. 2, 1, 1, 1. Voy a un pantallazo a eso porque está demasiado gracioso. Nos vamos. Qué bien me chupó matar a ese mae. Es que estoy muy cerca de morir. Muy, muy, muy cerca de morir. I've been thinking on all. You saw Gortash, didn't you? What the fuck was he doing down there? Is all of this because of him? The tadpole, the absolute. How? I was his bodyguard. I looked after him with my life. I trusted him more than anything. He gave me away to Zariel just for kicks. He ruined my life just when it was starting. And now he'll use up the entire Sword Coast. He has to die. And I'm gonna be the one who kills him! He can't get away with what he's done. To me. To us. He won't get away with it. Time to pack it in for the day, I think. I can't help but feel like I've been fumbling in the dark for too long. And I've just had a lit torch thrust into my hands. The crown! The one the Elder Brain was wearing. Netherese magic. So pure, so complete. I didn't even recognize it at first. Most Netherese artifacts contain only the faintest amount of their former power. The ghost of an echo of a memory. That crown was different. I can't fathom how such a wonder survived. Surely everything of its ilk was destroyed along with Netheril itself, but no matter. It exists. I must learn more of it. That crown sits on a gargantuan elder brain bent on destroying us and everything we hold dear. Understanding its true nature might unlock the means of our victory. We need to learn more about what we saw. An artifact as powerful as that crown must have been documented somewhere. As luck would have it, we'll soon find ourselves near one of the finest book collections this side of Candlekeep. Sorcerous Sundries.
I need to go there and learn all I can. Puedo decir que no. Sorcerer's Sundries is no mere trading post. It's been serving the arcane community for centuries. Their collection of rare tomes is unparalleled. Hardly commonplace, but I'm certain they'll have one or two stashed away. You'll have to forgive my eagerness, but if my suspicions prove to hold water, this could be the answer to all our problems. Our enemies spread like rub rot. Treat one patch, and two more bloom in its place. An elder brain, bound by lost Netherese magic, with servants of the dead three holding the chain. Reminds me of old times. Okay. Extensively. Mind flayers, too. But I never dreamed of seeing gods and illithids working in consort. It is most disturbing. But take courage. We have killed a man who could not die. We? And stripped the Absolute's army of its general. You have a nether stone. And you're on the scent of two more. These chosen have reason to fear you, and I would like to be at your side when you confront them. You want to join me? Of course. Okay. Falling foul of Ketheric convinced me that my grand adventures were behind me. That even if I survived, I should hang up my blades. But you convinced me otherwise. El problema es que dos de los que me acompañan son en mi misma clase. Now we've come out the other side. I'd say I'm feeling a little refreshed. When we reach Baldur's Gate, there will be even darker paths to tread. Yeah. I will follow you wherever they lead. How does it compare to a shadow-cursed inn? With the Absolute's army gone, the Risen Road should be clear. We can follow it all the way to Baldur's Gate. There's a Harper's safe house in Worm's Crossing. Denthalen's Dancing Axe. We do well to check in with them before entering the city proper. Beyond that, our course is yours to set. I can recall how to take orders, as well as give them. Excelente. Harper Anthony. Es más en todos X ahí. I need a quick word. A ver, Aileen. Aileen! Isabel. Isabel. Vamos a su papá. ¿Quieres ser en pareja o qué? My love. Ajá. You were dead. I saw your body. I'm here. And so are you. And my father, he can't hurt us any longer. I dreamt Grande, le every tomé la night cabeza. that you'd come back to me. That somehow it was all a nightmare Dawn would undo. I had no dreams at all. Nothing but darkness. And when I woke, my father said you were dead. His soul was poisoned by the god of death. His sick devotion ruined him. Sí, tal vez seguir al dios de la muerte no es una buena He estrategia. brought you back to me. Bueno, Are you all right? más o menos. Estás inmortales, I will be. And you? pero malos. In this moment, I want for nothing. Ah, there you are. This
is Aelin. Aelin, this is... Oh, but we have met. This is the soldier that freed me most valiantly from the Shadowfell. They watched my boot crush the very brain of villainy, and fought well against your changed father. May he rest in peace at last, now that he's dead. I have more to thank you for than I knew. Ay, no le hablé a And we have Catherine. much to discuss. Eso Perhaps hubiera we sido una could buena join you in your conversación. camp later. Did I hear you correctly before I get daughter? We look forward to it. El campamento está siendo grande. Sharon. By the fires of your camp's hearth, we will discuss all we must. Probablemente es una fiesta be como la ready. otra vez. Whatever you have to say had better be worth your life. Now, you will leave Sharon. us. We must take succor in one another's bodies and words. Aelin! We'll see you later. Aelin. Try me. Ok. Lo más importante. Paulsen. Mae. Seguro que si voy a acampar vamos a Daniel algo de rests historia. well. He's healing very Quiero que quede ese rapidly video now porque that Oliver has returned to him. va a ser muy largo. No more than my right hand can absorb my left. Oliver is helping Daniel to recover. They both lie dormant, like trees awaiting spring. Once the curse is lifted, they can stand as one or as a pair. Whatever they wish, I hope they will remain as a pair. Así que ya eso era todo. It will be good for them both to have a friend once I'm gone. Still, I would like to return here someday. See Daniel and Oliver again. In my meditations, or perhaps in person, if the Oak Father wills it. I hope he does. Interesante como I can't say for certain, but we'll see it come to pass long before this place recedes behind us. Don't worry. All is at hand. va a ser una fiesta, man. We Otra can vez. depart whenever you're ready. De seguro. Ok. I have. But perhaps there is more that I want. Anyway, once the curse is lifted, nature can take its course without me. I belong at your side. Okay. It's more than you want. Is it? Not what. Who. Calma. But all in due course. Calma, yo sé que la diseñé súper bien, pero todos tengan paz, respiren. Hola, Cory. I knew I could put my faith in you. If only we had met sooner. Hola, Nick. Ok, listo. ¿Estima quién? You'd make a fine fist. Ok. Art Kulak. Ah, it's Art. When Duke Elton formed the Flaming Fist, he sought out people of courage and honor to fill its ranks. You saved Daniel, lifted the curse, and killed an immortal. Y eso que apenas es It's safe to martes. say, you'd have been recruited in an instant. Of course, I have no idea what life is like under Duke Ravengard's rule, but I've seen the respect he inspires in the Flaming Fist. And that tells me all I need about him as a leader. I hope you can save Duke Ravengard, for the good of Baldur's Gate. When this land fell to the curse, I should have gone with it. Daniel is the only reason I survived. It's only fair I stay here and wait for him to awaken.
I don't think there will be an after. The truth is, the Shadowfell broke something inside me. Something no healer can fix. I don't know how long I have, but because of you, Thaniel is safe. Because of you, I could help him as he helped me. So, thank you, my friend. And know that I have no regrets. My mom lives in the lower city. If those freaks hurt her, I'll turn them inside out. With Jaheira to lead us, and you bringing light to the shadows, we might just have a chance. Ok, yo les voy a decir. ¿Ya? Long, dark below, but light above. Light at last. ¿Por qué está este man aquí? Withers. The shadows yet fester. The dead three united under cover of darkness. The balance shifts. There are depths to this alliance yet unplumbed. Consider, mortal. Do illithids possess souls? No. Nor canst thou count mind flayers among them. Yet, the three amass an illithid army void of apostolic souls that could imbue them with power. A flock without souls, yet to what end, mortal? This is the question thou must come to answer. Until such time, be availed of my services. Where matters of balance are concerned, I am eternally cold. Yes, Bane, Lord of Darkness, Baal, Lord of Murder, Merkel, Lord of Bones. Once judged, ascended, then vanquished, as one, and as three. The Alliance is reforged, mortal. The plains thus quake, and the gods shudder. ¿Qué más tienes para decirme? No. Ok. No. ¿Qué más me siento? Esas balas que es como una trampa o que es algo para probar que hoy así me siento. From this seat, Ketheric defied gods and raised an army for the Absolute. It is not particularly comfortable. Evil overlordship isn't your look. Evil overlordship. No, Cory, no. Pésate. Mira, ¿qué es esta gente con los chiquillos? Mira. Ya tenemos que encontrar a... You're here. ¿Mal? Good. ¿Mol? That's good. Me? Oh, I'm fine. I'm just worried about the kids. Maul is still missing, and they haven't taken it too well. Yo quiero registrar Been todo. trying to cheer them up. We're writing a song together. But I think they're just humoring me.
Maybe. I'd love to put on a show just for them. But it's boring if I'm the only one playing. I need another bard. Maybe I'll find one in the city. Until then, Si eres un the bard, kids and I shall puede work on our ayudarle. masterpiece. No me extrañaría. Me. Miss Alfira wants to write us a song about you fighting Ketheric. But I miss Maul. Make a killing in the city. Why, yes. Once Alfira's done with this song, we will be looking for patrons. All coppers welcome, pal. Alfira's writing us a song. A stupid song won't bring Mole back. Tell her, won't you? Yes, flaming fist X. Helm's blessings upon you. Es como Jon Snow, pero Tifling. Ok. Hablo con todos, yo creo. Without him, Ok, wouldn't gente. have lasted long. Vamos a salvar aquí. No he hablado solo con ellos, sí. No. Tengo algo que decir además. I must admire Isabel's fulsome beauty away from prying eyes. Ok. Sorry. Ok, tiene 100 años de nada. Y salvamos aquí. En la próxima vamos al rest, porque estoy seguro que el rest va a ser importante en la historia. Entonces, paramos acá. Casi 2 horas. Estuvo buena esa pelea y estoy muy contento que... Uy, trae. Vamos a venderle a... ¿Qué cosas? Ese man tenía cosas. Ay. Mi llave. Si no lo saqué. Como estaba en la grada, no, en la escalera no me di cuenta. ¿Estás? Hablemos. Just tell me what you need. Y me compre cosas. Trade. Ya, tengo muchas porquerías. Entonces, usted me va a ayudar con eso. Voy a andar cargando tanto chunche aquí. ¿Tiene la mía? Pero mejor. ¿Se va? Esto se va. Se va. Parece que no sé qué hacen. Pues no. Yo los tengo que usar para crear cosas, es cierto. Pero las joyas sí se van todas. ¿No? ¿O no? No, gracias, pero esas piedras preciosas no son tan preciosas, son así como que... Ya vendo, a ver. ¿Ves? Todos hechos leña. Pasó Cory. Y yo que vale la de Ketheric.
Más healing, parece que ando. Mi sistema es demasiado útil. Especialmente como para posicionarla de nuevo. Tengo que pelear. Están quitando temporadas. Ya escuché lo que tenían que decir. Se van. ¿Eh? Las armas las puedo cargar ahí por aquellos que las necesite, las quiero usar. Output. Me gustan los que tengo que hacer. Está muy útil el cambio de estos. Yo tengo que pensarlo bien. Ok, todo bien. Lady, light your way. Yes. A ver, ahora que ya tiene. Ese micrófono para allá. A ver. Estas que ya anda equipadas son 815. Este 815. Este coso tiene 419. Vamos a dárselo de una vez. Son 419, son todos iguales. Sí. Cargando con esa vara ahí. Hay un montón de esos de 419. Okay. Se va a ir a venderlos. Attention! ¿Cuál era la vara que usé y no me sirvió?
Ok, ahora sí. Carla, voy a vender unos chécheres aquí donde está Mai. Hola. Uf, se pega. No crashé. Estoy a punto de salvar. Just tell me what you need. Está salvando, ¿dónde está? Trade. Tome estas cosas, se las vendo. Baratitas. No. ¿Qué es lo que hacían? Ah, estoy una mano. Y hace más daño. Lady, light away. Os puedo decir qué hacer con eso otro. No time to rest. Wonder if the Rest, gods are watching me. por rest, pero vamos a parar acá la grabación y vamos a parar acá. Y después continuamos. A ver. Y la hora no me cuida. Like your mind wants you dead. How'd you survive it? I should try to check them out. Daniel. Thanks, Nick. I had to look after him. Así que se sincroniza el save en la nube. Y paramos la grabación. Estuvo bueno hoy. Muy victorioso. Pero hicimos como un intento ahí. Mejor cargamos y peleamos de nuevo y la ganamos. Sin morir ahí. Sin morir de milagro. Bye.